خب خوش آمدید با برنامه و طور معلوم است ما درباره دو بازی مرحله چهارک‌نهایی که امشب برگزار میشوند صحبت خواهیم کرد. دو رقابتی که در اونجا البته واقعا دستای قوی یعنی از این طرف جدول لیگ چمپیون‌ها بازی میکنند. بیاد متوجه بگردیم با سیدکای مسابقه پیش از گذشتن با صحبت و طور ما مشاهده میکنیم. ما امروز رقابت‌های جالب رو خواهیم دید و در این مرحله طور مشاهده میکنیم دسته اینتر بر مقابل باواریا بازی خود را برگزار خواهد کرد. دخترش باواریا بر مقابل اینتر و همچنین از این طرف دسته ارسنال بر مقابل ریال مادرید اندر میدان رقابت میگردند. خب البته پیشتر صحبت خواهیم کرد در باره رقابت دسته باواریا و اینتر. بعدا میگذاریم نزدیکتر به بازی ارسنال و ریال مادرید. اینجا در باره باواریا و اینتر اگر ما حرف بزنیم سوال به میان میاد که در همین حالتی که این زمان یعنی حالت کنونی که هر دو دسته دارند کدام از این دسته ها و برای چی میتواند دسته پربها باشد؟ در مسئله باواریا اینتر من فکر میکنم هرچند که باواریا در بازی اول رو در میدان خود میگذراند لیکن از لحاظ تلفات‌های کادری که این حال باواریا دارد من فکرم اینتر برتری دارد و دسته پربا حسابیده می شود. زیرا ببینید وقتی که هفته اخیر یکی از نفران کلیدی هیئت اساسی باواریا جمال موسیالا هم جراحت برداشت و نمیتواند دقیقاً در همین بازی اول شرکت کند. این و برای اینتر در بازی اول احتیاط کرونا تا جای کفالتی مثبت را بر جای میگذارد و من فکر میکنم که وابسته به اون حالتی که با استثنای اون مساوی و دخول از دست داده در چمپیونات ایتالیا با پارما اینتر یک دسته برقرار است. این حال ببینید در دوره گذشته لیگ چمپیونان نیز آنها توانستند با آسانی حریف خود را شکست دهند و در چمپیونات ایتالیا نیز آنها اگر دخول از دست داده باشند هم این حال صدرنشین سری هستند و از لحاظ جراحت هم اگر بگیریم با احتمالاتی شبه ها نسبت اشتراک کردن یا نکردن دنزل دومفریز دیگر بازیگران هم صحت و سلامت هستند. نفرانی که دویم برای دسته اینتر کمک رسان هستند اونها به میدان برآمده میتوانند و با وجود چین عامل ها من میتوانم بگویم که اینتر میتواند اندک برتری را صاحب داشته باشد. و باواریا در برابر آن که جمال موسیالا رو از دست داده است همچنین 6 فوتبالبازی دیگری این تیم آسیب دارند. آنها از هفته قبلی الکی معلوم بود که در این رقابت اشتراک کرده نمیتوانند. دایو پامکانو، الفونسو دیویس، الکساندر پاولویچ، خیروکی ایتو، بله مانوئل نویر و کینگسلی کومان در همین فهرست هستند. الفونسو دیویس بله دیویس رو هم بالاتر اشاره کردیم. یعنی گروهی بازیگرانی که بیشتر فوتبالبازان اساسی میباشند با باواریا و ببینید در همین شرایط سخت و سنگین سرمربی کمپانی هم در حالت دشوار قرار میگیرد چون که اینقدر فوتبالبازان هیئت اساسی رو عوض کردن نه همه وقت کاری آسان است و اگر رفت و با بازیگران دیگر هم تکیه کرده شود آنها شاید با شرایط بازی که هست حریف بسیار پرقوت از سوی دیگر در چنین سطحی بلند شاید از عهده کاری خود با سربلندی نبرند. بعداً جایگزین ها هم فکر نمیکنم که در سطح بلندترین بازی کرده میتوانند. برای مثال خودی جمال موسیالا رو اگر ما بگیریم او تقریبا مثل محرک اساسی دسته باواریا است چون که بیشتر از هجوم ها توسط او راه اندازی میشود. او فعال بود دویما در نقش تگ مهاجم در خط نیم حافظه هم بعضن وقت. اکنون اشتراک نکردن او واقعا تلفات کلان است. دروازه‌بان رو اوربیک وقتی اخیر عوض کرده است دست نویر رو اما نفران دیگر رو مشکل تر میشد مثلا دیویس خب جمال موسیالا باز در همین خط دفاعی مرکز دایو پامکانو که نسبتا برقرار بود اکنون میبینید با جای او فوتبالباز انگلیس از دقیقه اول به میدان میبرد. اریک دایر با همراهی کیم مینجه خودش وقتی اخیر با سوزاندورو با سوزاندورو وارد میدان شده ایستاده است. بله و خود رسا میکنیم دوستان ارجمند که باواریا در دورهای اخیر سنگ پاولی رو 3-2 و آوزبورگ رو با حساب 3-1 شکست داد. با مشکلی هم باشد ولی برای این دسته غلبه خود را به دست آوردن توانست و این زمان فرقیت از دسته زینه دوم همون 6 خالی که بود 6 خال باقی مونده است. یعنی
оҳиста оҳиста ба қаҳрамони худ дар бундеслига ин тим наздик мешавад. ҳарчанд 6 холро албатта аз байн бурдан бо назардошон мушкилое ки замон Бавария дар ҳаят дорад бо осеб доштани футболбозон, Байер метавонад албатта гӯем ки ин фарқиятро аз байн бибарад, вале худи Байерам айни замон дучори мушкилӣ аст. Аммо як соли дигаре ки инҷо ба вуҷуд меояд, ин дар мавриди хуб дастаи Интер аст. Бинед ки Интер айни замон аз паси 3 ҳадаф давида истодааст. Яъне онҳо ҳам дар Лига Чемпионҳо иштирокотро идома медиҳанд, ҳам дар ҷоми Италия ҳастанд ки бозиро бо Милан 1-1 ҷамъбаст карданд ва ҳам дар Серия А Италия ҳастанд ки бозиро бо Парма 2-2 ҷамъбаст карданд. Яъне фарқияти 2 голро дастаи Интер нигоҳ дошта натавонист дар бозии даври испаришшудаи Серия А Италия. Яъне ин аз чӣ далолат медиҳад? Аллакай хастагӣ дар футболбозони дастаи Интер эҳсос мешавад. Ин барои дастаи мазкур, яъне мубориза бурдан дар 3 ҷабҳа, дар 3 фронт дарди сар намешавад дар охири мавсим. бубинед албатта сарборие ки сари Интер дар 3 фронт меояд, албатта аз худ дарак дод. бубинед дар миёнаи ҳафта дерби шаҳри Милан буд, албатта онҷо ҳарчанд Интер ҳам имконияти пирӯзшавӣ дошт, валекин Жозе Кансесао дар ҳолате қарор дорад ки агар ки аз дил бозӣ дар пеш дода ӯ хол нагирад ё ки бо натиҷаи мусбит ҷамъбаст накунад, аз ҷои кор маҳрум мешавад. онҳо ангезаи худро доштанд ва аз ҷониби дигар барои Интер мушкил эҷод карданд ва хол аз даст додан бо худи Парма маҳз аломатҳои он сарбории ҷисмонии сари бозигарон аст ва бар замин талош намуданд барои 3 ҷабҳа то ҷое барои онҳо зарар меорад, вале аз ҷониби дигар он ки онҳо он қадар бозигарони аз ҳаят канор монда надоранд, онҳо бозигарони калидие ки ҷароҳат бардоштан надоранд. чунин нафарон бубинед Меди Тореми ҷароҳат дошта буд, валекин он нафари калидии даста нест, ӯ ҳамлавари эҳтиётӣ аст, дар ҳолати бурони ӯро ба майдон медоранд. худи бачаи Турам ва Мартинес албатта нафарони калидӣ ҳастанд. барои ино то ҷое мушкил мекунад, валекин боз хушбахтона барои худ Интер Бавария мушкилоте дорад ки ин ҳам ба манфиати Интер хоҳад буд ва ман фикр мекунам ки онҳо баҳри Лигаи Чемпионҳо бештари қувваи худро барои Лигаи Чемпионҳо масраф мекунанд, зеро эҳтимолияти зиёди рафтан то ба финалро Интер дорад ва мумкин ки дар ҷом баръакс онҳо нерӯи камтареро масраф кунанд. шояд як мусобиқаро қурбон кунад, шумо гуфтани ҳастед. ба ҳар ҳол гӯем агар интихоби ҳайат ва футболбозонро барои бозӣ бо Милан ҳам мо таҳлил кунем, чунин ба назар намерасад ки онҳо қурбон карданӣ ҳастанд. гап дар сари ин ки Наполи ҳам дар чемпионат мисли қаблӣ фаъол нест ва фишор наоварда истодааст. дар шабу рӯзе ки Интер имтиёз аз даст медиҳад, онҳо аз пайи Интер дар ҳоле ки натиҷаро медонанд ки Интер чӣ гуна бозӣ кард, онҳо ҳам имтиёз аз даст дода истоданд ва фикр мекунам ҳамин ҷо қувваи Интер кифоякунанда ҳаст барои мубориза бурдан дар ҳар се ҷабҳа. вале аз ҷониби дигар бояд фикр кунем ки кам дастаҳо монданд ки ҳамин мавсим имкони требл кардан доранд. яке аз онҳо маҳз Интер аст ва фикр мекунам ҳамин чиз ангеза мебахшад. мо мехоҳем дона охири мавсим аст, албатта хастагӣ дар ҳар даста шуданаш мумкин, сарбории зиёд дар мусобиқаҳои гуногун, аммо фикр дорам ба ҳар ҳол Интер аз ин ҳолат мебарад, чунки дар мавсими 2023 анамон даврае ки 2 сол пештар аз ин буд, онҳо хеле хуб тавониста буданд аз чунин ҳолат берун шаванд. яъне аллакай ҳамин гуна ҳолат дар гузашта буд, онҳо метавонанд ин чизро паси сар кунанд. бале, яъне аз ин нигоҳ агар Интер ва Реал ба финал бароянд, инҷо метавонад чуноне бошад ки ду даста барои требл кардан мубориза хоҳанд бурд, чунки ҳам Реал аз ин тараф ва ҳам Интер аз ин тараф ҳарду имконияти гирифтани 3 ҷоизаро то ҳанӯз ҳам доранд. хуб, Инзаги ишора кард ки эҳтимоли омадани Бастони ба майдон зиёд аст, вале Федерико Ди Марко шояд ба майдон ворид нагардад, чунки осеби ӯ ҷиддитар аст. яъне ин бозигароне ки мушкилои кадрие ки зиёде ки дар Бавария ҳастанд, дар Интер ҳам ҳастанд, вале камтар нобаста аз ин. бозигарони муҳиме ки дастаи Интер дорад, онҳо осеб доранд, вале шояд то ҳамин рақобат ҳадди ақал Бастони тавонад вориди майдон мегардад.